এবার ঈদের খুশিতে মেতে উঠুন চোপড়া এএম টিভিএস বাইক শোরুমের সঙ্গে। চোপড়া এএম টিভিএস বাইক শোরুম আপনাদের জন্য ঈদ এবং হোলি উপলক্ষে নিয়ে এসেছে ধামাকা 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 আকর্ষণীয় অফার। এই ধামাকা আকর্ষণীয় অফারগুলোর মধ্যে আপনারা ফাইন্যান্সে বাইক ক্রয় করলে যেমন পেয়েছেন ফুল ট্যাঙ্ক পেট্রোল, এর পাশাপাশি লো ডাউন পেমেন্টে বাইক ক্রয় করার সুবর্ণ সুযোগ। পাশাপাশি আরও একাধিক অফার থাকছে, যেমন এক্সচেঞ্জের সুবর্ণ সুযোগ। এর পাশাপাশি আপনারা যদি নগদ কেনাকাটা করতে চান অর্থাৎ বাইক ক্রয় করতে চান, সেক্ষেত্রে অল অ্যাক্সেসরিজ ফ্রি থাকছে, যেমন লেগ গার্ড, সিট কভার থেকে শুরু করে লেডিস ফুটরেস্ট, একাধিক বিষয় অর্থাৎ যেটা আপনারা কখনো ভাবতেই পারেননি। তাহলে আর দেরি কিসে, আজই চলে আসুন চোপড়া এএম টিভিএস বাইক শোরুমে। আমরা এই মুহূর্তে চোপড়া এএম টিভিএস বাইক শোরুমে রয়েছি এবং এ বিষয়ে আরও একাধিক বক্তব্য, একাধিক বিষয় অফার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। কিন্তু আপনাদের জানি রাখি, দেখতে পাচ্ছেন না এই ঝাঁজ চকচকে বাইক অর্থাৎ টিভিএসের বিভিন্ন মডেলের বাইক, এই বাইকগুলো আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছে। আসছেন তো এই ঈদের খুশিতে আপনারা এই টিভিএস শোরুম থেকে বাইক ক্রয় করুন। এবং পাশাপাশি আরও একটা আপনাদের বিষয় জানা রাখি, হ্যাঁ, আপনি কি ভাবছেন আপনার মেয়েকে বাইক গিফট করবেন বা জামাইকে? সেক্ষেত্রে আপনার কাছে যেই পরিমাণ টাকা প্রয়োজন সেই টাকাটা নেই, তাহলে আপনার ভাবনা নয়, ভাবনা চোপড়া এএম টিভিএস বাইক শোরুমের। কারণ একেবারেই স্বল্প ডাউন পেমেন্টে, লো ডাউন পেমেন্ট, আপনার সাধ্যের মধ্যে আপনারা খুব অল্প টাকা দিয়ে ঝাঁজ চকচকে নতুন বাইক এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবেন। তবে আর দেরি কিসে, চলে আসুন চোপড়া এএম টিভিএস বাইক শোরুমে। চোপড়া এএম টিভিএস বাইক শোরুমের ঠিকানা চোপড়া দলুয়া हॉस्पिटल, चोपड़ा, उत्तर दिनाजपुर। जैसे रमज़ान धमाका ऑफ़र और इस बीच में जो होली है, होली धमाका ऑफ़र में अगर कैश में कोई भी गाड़ी ख़रीद बिक्री होती है तो कैश में जितने सारे कस्टमर कैश में गाड़ी लेंगे उसका फुल एक्सेसरीज फ्री में है, जैसे कि हेलमेट, डबल लेग गार्ड, फुटरेस्ट, सीट कवर और बाकी जितना भी फ्री में है वो सारा का सारा फ्री में दिया जाएगा। और फिनेंस में अगर कोई भी गाड़ी लेती है तो फिनेंस में लेने से फुल टैंक पेट्रोल दिया जाएगा। जो कोई भी इस बीच में जो कोई भी बहुत सारे कस्टमर मेरे पास आता है कि हमको एक्सचेंज करवाना है, जो कोई भी कंपनी की गाड़ी लेके आएगा स्पॉट में एक्सचेंज भी होगी, साथ साथ उसको गाड़ी भी दिया जाएगा जो कि कम डाउन पेमेंट में, और उसके साथ साथ एक्सचेंज ऑफ़र में भी गाड़ी हम फिनेंस में दे सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे सारे कस्टमर जितने जो कि वेस्ट बंगाल से हो, बिहार से हो, बिहार डॉक्यूमेंट वाला कस्टमर भी अगर फिनेंस के लिए आएंगे तो मेरे पास अवेलेबल है, और बाकी हम फिनेंस में गाड़ी छोड़ सकते हैं। महिला डॉक्यूमेंट दिए कि लोन हो? हाँ होगा, लेकिन स्कूटी लेना पड़ेगा, और स्कूटी अगर फिनेंस में लेगी तो फिनेंस में भी हो जाएगा, कैश में लेगी तो कैश में भी हो जाएगा। महिलाओं के लिए अगर फिनेंस में लेगी तो फुल टैंक पेट्रोल मिलेगी, और कैश में लेने से फुल एक्सेसरीज फ्री में दिया जाएगा, और लास्ट ईद तक है। और फुल ये ठिकाना एएम ऑटोमोबाइल्स, नियर दलुआ हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, चोपड़ा, उत्तर दिनाजपुर।